the character of Christ, the power of Christ, the love of Christ, forgiveness of Christ, everything should be our character. We should also have that in our secret and outer life. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவுடைய அந்த சுபாவம், அவருடைய அந்த மன்னிக்கிற சுபாவம், அவருடைய அந்த நற்குணங்கள் யாவுமே நமக்குள் உண்டாயிருக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. ඒ අර්ථය කුමක්ද නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වභාවය, එනම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය, උන්වහන්සේගේ යටත්කම, කමාවදීම වැනි දිව්‍ය ස්වභාවයන් අපගේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරයේ පිටස්තරයේ දකිනු ලැබිය යුතුයි යන්නයි. If so, our life will be of great joy. We can enjoy that, reveal that, distribute to others also. அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். அந்த சந்தோஷத்தை நாங்கள்